आजिर गल्प गल्पर नाम प्रकृत शक्ति प्रदर्शन। गोटे निरीह सिंह छुआर कहानी जीए कि अन्य मनीष मानक परी हीन मान्यतार शिकार होइथिला। कारण शांत स्वभावर छुआटी को सबु बेले अन्य छुआ मानक सहित तुलना करा जाउथिला, जेउ माने कि स्वभावतः आक्रमणात्मक एवं हिंस्र थिले। आत्मसम्मानहीन दुर्भागा सिंह छुआटी विश्वास करुथिला जे से प्रकृତରେ जंगल शिकार करिबा पई दुर्बल और अक्षम। अनेक दिन बीतीगला एवं से एहीपरि भावे निरंतर दुख अनुभव करि चलिला। विशेष करी सेतबेले जेतबेले तार भाई एवं दादा पुओ भाई माने बड़ मानक सहित शिकार करिबाको जाउथिले आ प्रकृत सिंह परी सेमानक शिकार को निष्ठुर भावरे आक्रमण करुथिले। गोटे समय आसिला जेतबेले छोट सिंह छुआटी पई निरंतर ताच्छल्य एवं तुलना सह्य करिबा कष्टकर होइगला एवं दिने एही गभीर हीन मान्यता एक श्रेष्ठत्व भावनार रूप धारण कला। एक अजणा अहंकार को मनरे नहीं एवं निज छाती को गर्वरे फुलाई सिंह छुआटी एकाकी घंच जंगल मध्यरे प्रवेश कला। एहा प्रमाण करिबाको जे से वास्तवरे केते भयंकर। किछि बाट जाइछि ना नाही, हठात सेही बाट दे जाउथिबा एक हरिण को देखिला। सिंह छुआटी भयंकर भावरे गर्जन करी कहिला, ए हरिण रह आ मो प्रश्नर सठिक उत्तर देई जा। अच्छा कह तो मु किए? सिंह छुआर आदेश शुणी हरिण भयरे थरिबाको लागिला। से निज कान को विश्वास करि पारिला नाही जे एक सिंह प्रकृतरे ता सहित कथा हेउछि। एहा जंगल इतिहास रे एक अद्भुतपूर्व घटना थिला। हरिण मने मने भाबिला, जेहेतु से मते रहिबाको आदेश देइछि तेणु मोर ता कथा मानिबा व्यतीत आउ कौनसी उपाय नाही। जदि मु कथा न मानि दौड़िबी तेबे से निश्चिंत भावरे मते खंड विखंडित करी खाइजिब। किंतु मु जदि ता कथा मानि रही जाए तेबे हुए तो से मते किछि क्षत न करी छाड़ी देब। निजको शांत करी थंगेई थंगेई कहिला, तुमे सिंह, जंगलर राजा। एही कथा शुणी सिंह छुआटी गर्वरे फाटी पड़िला। एथिरे तार अहंकार द्विगुणित होइगला। ताको जंगलर राजा कुहा जाइथिबारु राजांक भली अहंकारी ढंगरे गोटिए पंजा उठाई से हरिण को जीवा पई आदेश देला। हरिणटी महा आनंदरे जंगल भितर को चलीगला। तापरे सिंह छुआटी टिके आगको जाई खाद्य अन्वेषण करुथिबा गोटिए बिलुआ को देखिला। गर्वरे मत होई सारिथिबा सिंह छुआटी जेते जोरे पारिला गर्जन करिबाको लागिला एवं कठोर स्वररे बिलुआ को पचारिला, हे मूर्ख बिलुआ, कह तो जंगलर राजा किए? एहा शुणी चतुर बिलुआ तुरंत अनुभव कला जे ए निश्चिंत रूपे हीन मान्यतार शिकार होइछि। तेणु तार एही मनोभाव को जानिपारी चतुर बिलुआ निआरे घिओ ढालिला परी कहिला, काहीं तुमे जानिन कि तुमे एई जंगलर भविष्यत राजा बोली? किंतु मु स्पष्ट भावरे देखि पारुछि जे एही जंगलर जणे महान शासक हेबा पई तुम पाखरे तार समस्त गुण अछि। बिलुआ ठारू एही संतोषजनक शब्द शुणी सिंह छुआर अहंकार आकाश छुईला। गर्वरे अंध होई से बिलुआ को अहंकारी भावरे घौड़ाई देला एवं दंभर सहित आहुरी घंच जंगल भितर को चलीगला। किछि दूररे से एक विशालकाय हाथी को ता आड़को धीरे धीरे आसुथिबार देखिला। अहंकारी स्वररे सिंह छुआटी गर्जनर सहित कहिला, हे हाथी, मोते कह, एही जंगलर राजा किए? शक्तिशाली जीवटी ता प्रति विशेष ध्यान देला नाही। से तार अहंकार प्रति आकर्षित हेबा मनोभावरे नथिला। तेणु ताको न देखिला परी सेठरू चली जिबाको उद्यत हेला। हाथी द्वारा अणदेखा होई से निजको अपमानित मने कला एवं किछि समय पई शांत होइगला। किंतु तापरे निजर श्रेष्ठत्व बजाय रखिबा पई से हाथीर कान पाखकु डेई पड़ी ता सुंड को धरी चित्कार करी कहिला, मोते कुह, जंगलर राजा किए? हाथीटी सेतो बेलू सिंह छुआटी पिलाणियामी करुछि भाबी अणदेखा करुथिला। किंतु एबे से तार दुस्साहसरे
ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବିଚରା ଛୁଆଟି ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବହୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀ ପାଖକୁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନଥିଲ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏହା କହିପାରିଥାନ୍ତ। ହେଲେ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ହାତୀଟି ତାକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ସିଂହ ଛୁଆ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ କି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ସିଂହ ଛୁଆଟି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କଲା। ହାତୀ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ। ତୁମେ ହରିଣ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିଛ, ବିଲୁଆକୁ ଧମକ ଦେଇଛ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ତୁମେ କେବଳ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଭିତରୁ ଭୟଭୀତ ଅଛ। ପ୍ରକୃତ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କଥା କହିଥାଏ। ସିଂହ ଛୁଆଟି କିଛି କହୁନଥାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟର ଆଘାତ କ୍ଷତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାତୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଭୟ କିମ୍ବା ତୁଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାହସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶକ୍ତି ଗର୍ଜନ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାରେ ଥାଏ। ସେହି ରାତିରେ ସିଂହ ଛୁଆଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନୀରବତାକୁ ନେଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପହାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଘାତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖିଗଲା। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ନୀତି ନିୟମ, ଶିକାର ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଆଉ ନମ୍ରତା ସବୁ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସିଂହ ପରି ନୁହଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନମ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ରାଜା ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସିଂହ ଛୁଆଟି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆମେମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଚାପରେ କେବେ ବି ନିଜ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା ନ କରି, ଅନ୍ୟର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଓ ଆକ୍ଷେପ ପରି ଜଟିଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ ନ କରି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିବ ପଛେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ।